And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, the city of David, which was called Bethlehem, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahilo na sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. And laid him in a manger, because there was no place for him in the inn. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. and an angel of the Lord appeared to them, And the glory of the Lord shone around them. and they were filled with fear. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de alegría para todo el pueblo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo il Signore. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y le encontrarán acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Glory to God in the highest, and on earth peace among men, with whom he is pleased. Pace. Kalinaw. Paz. Kalinaw! Shiachan. Paz. Kalinaw. Peace. Después que los ángeles se volvieron al cielo. Busa, midali sila pag-adto kung nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had seen and heard.